Semi river, Odiaba. Aranti emejo so. And that's all you said, Napo was in Panitina. Adaroma. Somebody, Casamiri Odia. Yo. The Napo pass say, and then there's so. But they are not bad so am I. Na yebe caught Massimo ye soon no be ame. Ye bon pie. Nyankopon ade na stumfo osoro asase fo ene nwumre ye da wase Saudi bri ene don ya che se yemra biti wasem na entwi fa krem na ma ye humu me ene humu sabe bra wakwa bedi mu wasi wo ama wo pen kasafa mi mu na asem no ye duane pa na emfa wo chie ne fa hodie mre wadofo nim se obehira wasem so na asoba asodan kan se otie me mpaibo wo Yesu Kristo diemu ena mebo mpaye amen. Yasema yiti botaye ne se Nyankopon aso twe a eba emuyefo so a wontumi nane ani. Nyankopon aso twe eba emuyefo so wontumi nane sa aso twe ne da. Bone a etoato so nti aso twe etoato so ekwa a wonto ato so enan ene I want to also a tosso me and some and 9 eso. Amos chapter 1 verse 3 verse 6 verse 70 verse kakra na ye de ewrasimu ti me kan Erade asem Amos chapter 1 verse 3 say Erade sie Damascus emu yo to atofo nti me nane na so twen no. Verse 5. Mebu Damascus pon echi adaban. Ose Damascus mu yo to nti me nan na so twen no. Nti bone a eto aso no e bia so twen a eto aso ba. Nti Damascus e kru ana o mai bi kru. Ose bone na eto so. Yakopon asem a ebo ne moyefo kokokuru no nipa rempa enti wose asotwe a me bia ma no me nnane no verse 6 say Erade sie ni Gaza emu yo ntoto nti me nnane na asotwe no enti Gaza no so yekuro na me asem ko ho nso oman no manfa se de nyame asem ko ni kuru mu no ni fo ne fire nti nyame si asotwe a ode ba wo so na de bia nan na nka wo se kuru wo be dan kuru mutu enso yo na asan ka no obuti yo mo fa yo sakrai na Damascus de trese nyame asem ko mo nche o amfa enti wo se esan Damascus emu yo ntoto so enti me nana na so twen no enti bone a eto so no e dia so twen eto so ba enti ya nto so nkokuru nkokuru so ti Yakopon to na hwe bi ase a nkokuru ba bie no na me fa na se kokobon nko Yakopon kasa nche ni pase ni chi bone akete nugu enso nipa ni nkokuru bebere mu fu ahye wakomaden ko bi ya me so odifo suma sampakafo suma asofo ko mo bokokoko kasa kire adebonyefo se o manane mre Kristo nchen so opo enti ya nto aso nkokuru fufo so verse 7 o se there verse 7 o se meto Gaza fesu muja o se meto Gaza fesu muja nti verse 6 no o se Erade sie Gaza emu yo nto aso nti no me nana na so twen no e no se meto Gaza fesu muja na machina da ban denden enti kuro no dia batu me de o se ye atorenche catastrophe be kokuru mu he said o ma yo ma de se o ma me pebidi asi enti bone no to so edwamamo to so atrototos nyame o ye bibi kwa Yakopon fa tem o medi pasoka on Bible chese Yakopon ne bodo che medi pa kasa tre o se tiase ya bone fo wo nyame fe o se ka tre bone fo se so ansa na mfi ni bone ho a na se wu na mu yo mu a ni mo ja do gwa retifi na chese o kra ko se verse 9 Amos na begin Amos chapter 1 verse 9 edu say Erade sie ni tiro emu yo ento ato nti me nana na so twen no me nana nti kro tiro su Yakopon soma sankafo ko
soma kokoboko kasa kire ni papa bone ho da bone adi ni pa dem frias adama ebreso bone akotwe owu aba fri adam reso bone akotwe Nyankopon no me aba asaso adam reso bone akofa Nyankopon atemu abesisi ni patiko edibre bia osoma kasa kokobofo kasa mafo se lebe yebe na se kwa kasa kire ni papa bone ho ti yebe dwane fi bone ho ni aba Kristo nchen na yebe tinya tene abrabo edi no oka nkronkro a omuti nyame asem osoma kokobofo ko ye nenso omoka asem o mantie sana so dum gomori aye nyame se wo nti nyame nya bi kwa atemu ma brepepe brebi nyame peso de atemu ni afche be ni paso obokoko okasa kire wo yi atan utufo kire na afi Nyankopon ho memu eye menchekire atanten enteyi ane tini mu yen ni Nyankopon ni pa epe ya wo sisiri kura ma nyuma pa nti nyame peso onam Kristo so onam nasem so onam asem pakafo siesie ma ye pe ansana eti osi tiro mu yo to tiro 40 nyame asem nso ma pa Nyankopon de atore nkyem ne oseye ba won so se me nana na so twe no tiro fo so me nana wa so twe no verse na metu tiro fasu mu ja na shina da ba denden eti dudu a onwo nipa dudu onwo tiro kuru mu a na me asem ko nche mo se mo kon yemfa ye be ya ne be ye he ye dama mo no eno ale babo yemfa odi for de o kan ye nti eti o mto ato abone so ya me so ya so twen ba won so o se metu tiro mu fasu mu ja edi no Nyankopon so edre wo mo ni na kire se Nyankopon o chi bone eti pre bia o ma yo kire dwane pan o kasa kire nti nkonko bebre wa asase so ya me sen nkonko no sen nipa ya so chen sen nipa but nya sa ofiti ha o kasa kire nipa o ba na se o ba na echi a o fiti pre kasa nya me ba no tutu fu kasa kire no wanti a o ba ko wanti a apeli ya se bia no ekrisi Jesus ni eusi saa ne nyame nya botra na wiase saa ne nyame nya botra ma ne koyefo ogusu ni nipa kasa se nipa na ne fi bone o emra adenpa Kristo nkyai eti ento aso verse 11 se wari si ni wo Nyankopon ko bone nsam a o wode ma ewiase ni enkuro aman nyina no asam no ko ba bia ko bia o man bia so ko bia Nyankopon soma asampa kafo de asampa ye kokobo e pa Nyankopon atembo Nyankopon twe tia na boyefo oseye ja eba de boyefo so nyame kasa kire ni pa kasa kire ni beso onfa enti nkwankwa de bo so nya da bia ni waye da bia ngoyi we de wiase kure ya bone na ha jinse mu ba bia anye tese nyame nyina ayi basa ade nti koso pese ngi papa nche verse 11 say what is here Edom emu yo nto ato nti me nana na so twene no Edom the descendant of Esau tie ka Edomites a Esau asefo wo mo so sel Jacob ba Esau wona na asefo no we twa sapa nto ama na ma no nana no omo tie nyame asem amfa no kra na nti omo amfa tone ya na nti omo bu Nyankopon kwande asem no ntia nipa bebere omo bu nyame asem no ntia nti ube catastrophe atore nche mesisi biase ne niam basabasa wuo basabasa ne oseye basabasa yare basa bebre eyese oso asotwe ekamu bi ko nyame kasa kire no walutia eti sa asotwe ne bi ba sa nkunkuru ame bokoso se Edom emu yo toto so nti me na no asotwe no ensan best for eti o ye ni passport ni fititi bone ni fititi nipa pu nyame asam ya den ka tresem yentie nyame asam ya moso mpaye yentu wa na mo fititi esusu na bewura won toto so eti so wa mo mpaye no amoni ama ho so a kwasili Nyankopon emfa de mo ni yehwe o bra ba tan boni no verse 12 metu o se metu tell imuja na mashiri bosra aban den eti wo mo ba bia o magudi wo no ba bia o mu enya le pafiri no idiga betu nti we nyina chese Nyankopon wodi ka bon ti yento verse 13 se radi sie ni amonfo emu yo toto so nti me na so twen no se oguso etre washim o papa impogiliet enyansafo mu ti se ade enyansafo o mo pese o mo yibo brapa no o mo de papa mu titi mu ba wontam kunsun se sa fresh amonfo no kunsun papa mu ni tanti unti nyina so so nyam bebia no ye ko ka be kan nti o se o mo yo to nti me na o maso twen no nti wo nyina ye kokobo de man se wiase aman ni nkuru a Nyankopon asem eba o mo nchen a o man fa no Nyankopon twoma so de ye hweso atere ye se kuro bia Nyankopon kan te twa
Krobia ni pe wo mu bia o me pon kwade o me potrene o me pu Kristo o me pu adom no Nyankopon se asotwe no onane asasi so asotwe no onane he said Adam asotwe no anane Nyankopon kan se Genesis chapter 3 verse 16 to 19 o se san se Adam wan timi nenti na buti o yiri nenti ma dom asasi na nchanse ne kasa le fi wani misifi na be samansan wodiji o ye na tie o sa kono tim sa asotwe no enane Yibi abeken kan yibi abeken kan woman for man Adam so twene enane na nchanse ne kasa ne enane woni mfifire na abese mansa na odi enane de ebetimi amana dan so obadan aba Kristo nchan na wadan wodi Abraham nhyira besa Adam no me no Abraham boni asotwe ene boni asotwe ne no me no Kristo nko ale titem na me asem ko ale titem etiyam to aso kenkan verse 13 no makase osidan amonfo Sarah siri amonfo mu yonto akoso ntime nane na sotwe no enti asotwe de eba ma probia na oman bia le bitabi hopu nyame asem etemi ru timu baako Amos Sarah siri mu yonto akoso ntime nane na sotwe no edu mu abuso nti ba bia ekoli ba bia probia oman bia so edwamamo ensanom atro nyame asem de fa de hwe eni ti enipa wo wi ase ade mo ho ni die pa ne bo hwe ade enipa wo ho ni die pa ne chachato ade enipa wo honi die pa na se nipa entertainment ade enipa ni kamon pa na se nipa no adwamansam ayefasam ye nipa ni je won sanom ene mumube nyame asem de ya attraction che kra ya pokra bible si nipa no mo kwa so kra so nke kala muti nyam so mpa kwa so twempa kwa so bo jama nti ba bi enkoyi nyakofo kokoko nyese omokoko no ese o kasa chew ti Amos chapter 2 verse 1 say ba disi bi mu yo to atwaso nti Moab pato Moab emu yonto atwasenti me nana na so kye no Moab na edu omso se wo de Edom hene no mpe shi akado we do ye nyankama de omkum nipa no mpe ade ye nyankama de okotofo no wo de nipa mo ja eye nyankama de edi obitini ekoyi confessikere ko yesiketro na watoka aka na de nipa hwase nipa mo ja hwem na nsikaba izemu yo to aso a na ko nyese nipa no mfa no nkyero etu we de ose Moab fo no wo mo di nipa no mpe shi akado na wo de ye nyankama de wo mo de physically ye ne me force nti Yakopon ye di kwa edime na na waso twen nti we na kire ne mu se bone aso twen no enam nipa ba Romans chapter 5 verse 12 bone a ya me di ho ade na na se bone a Adam ne ye no ye ya be di na so twen ho ade Adam je because ye ya be se besa edi Adam bone no nti me kan Romans chapter 5 verse 12 ye nti sadi enam nipa ba akoso na bone ebe wiase enam nipa ba akoso nti kan bone aso twen no ntimi nkobaye kentimi entwa awonto atwaso so sa so twen kense ba yeso but ye ya be se sa bone na Adam ye no sa suna de be fa bi ye ya be se be sa cha ya bi ana bone so atwaso no aso twen atwaso ba because Nyankopon asem se ye Nyankopon ngufo ya mefa aso twen na ma emma me awonto atwaso me nsa kusi nan edi se nyame asem wo po a usid bebre edi Adam asefo ne ye ene ye bebre because ni subaye ne akono bone if akono bone Adam utilization ho so Adam in this discipline o sorry ya nyame asem kan abra bo ho wiase ne jinti de ba no so na yire akodi dia ba no so akodi ene enom ye kan ne na asefo nyina edi Adam brabra wo ya na mare do so wo ya kese abebo kese ye no plan se ke kum Abel because strike wa nyame so pa anjere ne ma no edi ne ma no so koso tie nyame asem edi ye nti sade na mo nipa ba so na bone be wiase na owo na bone so ba ye no saa na eye a owo traka nipa nyina efise wo nyina ye bone o sade ye na mo nipa ba so e na bone be wiase e na bone be re ba ye bone ni owo be ebe nipa so wo se bone e na bone so owo ba ye e na bone so owo ba no se ye owo bone ni nya ye enti owo no koso owo a ye wu ohonam ni ye wu okrem na owo a ye odatabe wu ni nya bone eti ewo hu e de pata bibia bo nipa yare bo nipa ntu so no na etwa ne ntaso amane kakra be etwa nipa ntaso awotra kakra etwa nipa ntaso nsese ke nipa ewu tentem sa enso na nipa ewu no ne agusu ajinsem e de essence Adam bone no ye toaso Adam akono bone ye toaso Adam opunya miase ye toaso nti verse 13 bone wo wiase ansa na emra ne ba nti wa ba wiase bone wa edi fa ho ba den kwa obetimi ade wa fi bone ni fa ho Kristo a ono na oye bone adu o chi bone oye bone adu ti se wa pa mo amore dia na o toaso se won sakra wa den a o toa Adam bone so
sɛ wotoa sɛ woamfa mo amɔ kristo woansakra wadwen a na wotoa adam so ɔde no nti amu asotwe no yɛ toa so no ɛbɛkɔ wɔ awɔ kɔkɔ so enti bɔne wɔ wiase ansa na mmara reba nyame asɛm no ne mmara no nkwagye asɛm ne mmara no kronkron yɛ asɛm ne mmara no ɛno na wofa a wobɛtumi agye wo ho afiri saa adam no mene mu mɛkenka kyerɛ sɛ adam no mene no kristo tumi twam kristo yi firi ɛfɛ dane yɛ ho ba kristo nkyɛn a wɔsɛ ɛnso mmara ni hɔ a wɔmfa bɔne mu akonta nanso owó di hene efiri adam so besi moses so wɔn a wɔnyɛ adam na to no nsɛsoɔ no bɔne mpo no odi wɔn so bi saa na adam nso so ɛne ne ɔbɛba nsɛsoɔ enti deɛ ɔbɛba no ne nsɛsoɔ ne adam na ɔno ɔbɛgye afiri bɔne mu kristo a ɔbɛba no ɔbɛgye afiri bɔne mu ɛbi ti sɛ kɔba sɛ ɔpɛ sɛ wotumi gye wo ho firi bɔne ho a fa ho kɔbɔ kristo gyane firi adam bɔne mu abrabɔ a ɛhonam abrabɔ ɔnam nim anda de bɛfii esu a ewu bi eru wonam na de isu de akono obu a na bra ba obo akono enti ade na boso ensa akono ade na boso wi akono ade na boso akono cigarette akono ade na boso emape akono ade na boso awara seye akono ade na boso sikaduro sakawa akono ade na boso sikadibre akono nti boni bia ye biru eni wa akono wonam akono ya nche boso jise wo Kristo chen wa di ofi akono boni nche sumu eni wa akono wonam akono ɛde okra ko sɛ yi obɛma honam ni ade ba okra so bɛsofa ifisantimu okra bɛda da edu akɔno a enfie kakra bi a wɔte asase a wodi agogo wɔ so asase a wɔnsɛ bɛso mfidie asase a hyɛ nso dama wɔ na wɔntimi anka nko kristo nkyɛn na aka kɔ honam okakɔ wiase okakɔ afɛfɛ deɛ ho a obɛyira eti asotwe no nyankopɔ wonyae ɛtoatoa so sans adam bɔne no enyae adam aso ne ti o ye kasa fa asotwe a nyankopon bo Israel fo koko papa se bone na mo ye no asotwe ba so ntimi so a bone asotwe no Deuteronomy 28 Mose mu etoso ni etia de mo kenkiche mu a eye dunu te kenkan osi se beba se ye kasa kyerɛw tiwo fo ye kasa kyerɛw mo amon fo ye kasa kyerɛw mo gasa fo nyame kasa kyerɛw bia nyame soma sapaka fo kɔ e ko kasa kyerɛw mo se mo chakra emra na aka ni so a mo sakra so mo mfa eti no boy Israel for kokko mo se be wu no boy Israel for kokko sabi ya me beko na ka mo ti asa mo wiye na nyame asem no se mo fa de obehia mo asase su mo fa mo ho bato mo na ma mfa asase nkwa mo gbogbo na ma ansa na amanu gya so twen no ti Deuteronomy 28 verse 15 o se beba se wantie a beba se wantie ewade ne wantie ewade nyankopon ne asase su ma na do bae e wo sa ma na do bae da ne ma na do bae o ma me de oye ka na ofoye o ma na papa e ka nipa a wo be wi ase a wo ba wo no awo mu ni nsem we ka e na afroye but the odo ba jatra ka ni Jesus Christ any nyakopon edi wo ba ha no nye ma ni ntina ba ha nyame asem ntina ba ha tre ni ntina ba ha ntina na me ka che Yeremia se ye nya fa wo nto wo ma me awotwa mu ko na yi wo na de wa ko nyame asem bra ba asase so wo be dia so abete di achi sa so ni di achi sika e wo bia sa be di achi enso woni bo nyam no kese ye che sika woni bo nyam no kese e wo Kristo no e che asase so japade onipa da se ni kra osombo san abode abode nyina no nipa kra wo so ese sika enipa kra wo so se sika enkwade e wo so se yapade trene e wo so se wiase trene e ma onipa kra e ko na didi e ko akoto ti wi ko nkwade akra wa akoto but uni Kristo a nse unya akoto oni die usu kokom enso abontin pon nyama nsisu no ade ntre because wa pon kwade fo no a how na be ba so adam bone no how na be ba no so if born how na de ba no so K born how na de ba no so no abẹ so omo born how na de ba no so so na mo boria omo bre so how na de ba no so Lord pansha no so one ne yire kotena ba bi a omo ko pesika how na de ba no so Lord yire kora dan ntisi Pharaoh hia na ko den so tie na mepe se nyankopon meni no wo se ne ma nyankopon man ko meni no how na de ba Pharaoh ni no dom so ahini odi abunsom edusem kokoduo so okutu aduro ogo ye dima akutu aduro ogo no ma edusem abosomsem so ye saa ma wi achi no okọ abosomsom okọ kompo ho no wi achi o me se samampere o mo fra hu mi bae o mo se me Samuel difo what nyankopon asem so tia awon fi kura o tia na asem so tia o so ti so tia edi wo so wa ba bosomfie wa ba kompo fi no what nyankopon asem so tia edi wo be ko ba be ka no wo be hu apa okano mi tia de eti wo se ye no chan ye hu ye so for kanu ntie mo ye bra se de to ye bo bra na ba loko ona mfo ma wo ba loko jo loko ye no na mfo sa be jam sere no wi ase ye be odo mo loko a ye be jam sere wo ko bu fiu ba loko wo pu ya mi
wudi meji baloko wudi nfeti obaloko mesi John Bra Kristo chansa na wosu ubesu de besu bom upesika prato bi na munya okunya me asem nti wosi eno me nyina baba wo so na be ne se wo po awurade aso sese na nso e ba se we ntie awurade nyankopon ne so obehwe ne mra nsem na hyede ya me hye wo nei adi so aya eno me nyina baba wo so aba be tu me no eno me be ka wuro wo hu ho ano eno me e be ka wuram wo hu ho ano wo fom eno me e be ka o kantan wo fu ko fom na wo ba wi nsuo na e ba eno me be ka o mori ko do eno me e be ka wo ye fom ba o ma hu ma no hu ma no cause no me edu abo baba ko TV station wo na ma na e be dan se me na bi hini pan be bi ma pan enso so na ba bo ko yi ni peku mi nya bi eti se de be party eti TV station wo no omo e kasa ma ba no se ba no ho fe omo kanfo se ba no ho fe wo ba we ni nufu fe omo e kanfo se ba ye ba ye obi akodo na se ga e ya dia e ho do a nta wo ba fe fa wadi hima pan na ni nufu fe de to fe se de omo kan to ye kum e bo tiawo to an fa nyame ntem a wo be tiro papa eti se no me ba wo so a che so to ni ma kra ye nto wo se no me ye be ka wo yefum aba no me e be ka wasase aba wa na ntwi ma wunwan ma eno me e be ka wo fi ba se wan tie wale ne wan fa nyame asa wan fa kwa dia awie nsa na beto eno me e be ka wo fi difidem no me ene adapabo ene e be ba wo so wo nsa ni ma do wo sa be ka nti ya mba sia ne to aso nti Israel e ye bone Samaria fo bo mo ye bone tie nyame fa di fo Elisha blesso bo mo kokko kasa kire nyame fa di fo Elijah so e bo mo kokko Elijah e be prasa so akosoro ye be hwim na koro o se paka ni bia wo wie na duma osofo bia wo wie na duma odifo bia wo wie na duma edina Elijah wie na duma Elisha na beto aso bo mo ne kokko kasa kire o ma no ba la bosom munya ba la bosom on sakra ma de mo ntie e na na komba wo so e kom kese ba wo so Elijah blesso kom no ho na Elisha blesso kom no ho e kom ne ba ye no e ma bienu ya den crosse e kom de aba na eden nti ye ma bienu me ba wo ba ye di ka ne me ba no anase di ka ne wo ba na kyena na ya be mesu me de no oba e ma ne ru ti ase ayi fo mo to so milu e tensi an chiche mo do nkron e bi asane e bi asaba ko Second Kings chapter 29 verse 30 to 31 me ka ho asam makotu Second Kings chapter 29 30 to 31 wonni enhyem sa wa wi di pa no e so so e betumi ato amwa wi di pa no amane betumi abeto boni nti be mo anu nipa moja obi wa sikanti onu nipa moja o wi nipa na san se wantini apano wa mewade nti wode mo akɔhye tumi bi asa betumi no ye onpe ne tumi ne ye eti sa ko me ba Samaria Elisha preso no e ma bi ru ya drenkro se obi ya de ba ba mo ware nti oba ba ko e de yori kan de ba ba ni hukum no mo wiye no e sa ye pe na wo se de o fa wo ye bra ye ya wo bo ne mo dum se mfa de ba ne ma what Maria about just me fa wo de ma me fa wo de and what just dem ko he ka se kire o hene o ka se kire Samaria hene se oba we ne ye adenkro se me we ye ni me ba ade chi ana ya we wo so ba o ye me we ni every ma ye ba de ba ne san ya e na ma san kom so o fa de ba me o bo ne mo tom so mfa ma o hene ka bi ma me e no se nyame an ka bi ama wa nyame am wa bi diri mu wa e na Israel ko hene chi sa sa e kom se na kom aba ne o chi na ta de Israel hene chi na ta de wo na ni be ko so nyame di pa Elisha so sa asem wo fere rade na wo ye papa ko ni bete Israel hene san ko bo pa ye na afra o man no makom bo ne asakra ne nyame wo mo no wo na ni be ko so odi fo so sa asem wo yi kom ba ye ya e ma bi ru ba ko bi ba ko ba nam na ka ba ko ba nam o piso mo we no ya wo ka kire no asem fere rade bo ne asoche eti me ko kum nyame di pa hwe enfo ni bre ko so nyame di pa so fo ni bre ko so nyame di pa so ko nyakopon di pa wo ja ho asoche nyakopon di pa bia wo ja ho asoche wo sa paka ni bia o ye papa wo sa paka ni ya o ye konkon wo ja ho asoche odifo o ye konkon wo ja ho asoche eti Israel na ni bre ko so Elisha so be kum Elisha nyame nche Elisha e ma ni mu se nyame o hene ne ba aba de kunu enso aja ni ma eti o mi se ye duru o hene no hu nya onim ne wo ye onim ne wo ka se ma wo ka na esa bodam eti eso pompa ye bisi now demonstrate the power of God. Say Yakupon done what you better to me at Tilipa. Niema and one be Sibias, the William Assassin, and from Niema the Sissy. Yet the Bible was in Yamu, but watching a command, of course, watching a command. In the letter Pompaye, who can kind of moment to me, trains on Chimuba. A letter shall come, who bring a notion come set, and see a chance said, and you some name at Toko, a low cabaco, ever did the tabernacle. Atokwo ebe ya fofofo ayi 1 cedi e chankwa
wɔhyɛn to hɔ a nipa ba wɔhene n'ako a wɔtwerɛ ne nsa so si wɔhene n'ako a Samaria hene no a wɔbɔ Elisha soboɔ sɛ asɛm a yɛ den aba wɔn so firi Awurade no Elisha hyɛn kɔm wie ya obi asɔre tia obi ɔkɛ na ne sɛ ɔsɔre tia masa wo problem papa baako me start na me frɛ me ne kuro me start yɛ na ho dɔm broadcast awɔkye no num amka na yasɛ dɔm broadcast papa no sika pa no ɛstɔ pɛsɛ pa no kuma kyɛ ɛbɔ 20 years ni papa no san ko tie na me asɛm a wɔbɛte ɔbɛfa no ohia ma bɔntra wo hyɛ me kura yɛ wɔsɛ de gene dana do ne yɛ bɛ da ade bɛ kyi ne bɛ homi ana wo yɛ de mu twetwe aso man ka me papa na nkyɛ kura minim sɛ nkuwa yɛ bɛbusu ɛna busu go go pia bɔne ɛna nkuwa yɛ bɛbusu mo de akɔso na ni bi akɔso na ni nipa bi so mo de ni bi akɔso na nsunsuanfo de asotwe abrɛ no papa no bɛtɛ ne nkanna ne dan a osi kuma so mo bi le si yɛ nipa kora fada no papa yare kan wo wi ne so ne so gui abra bo bɛwie nyame asɛm de yɛ nkuntia ba ɔsi akɔpɔ asɛm wa kum nyansa bɛ na wo ɛnu nti ɛna Samaria hene no Elisha nkan hwee o ɔhyɛ nkɔm bɛma a wɔhene twɛ ne sa so sɛ challenge nyame nipa no sɛ nyame yɛ mpoma ɔsoro kora totɔ nsuo daa to nsuo saa deɛ wokan bɛm wɔ sɛ yɛbɛbɛm na wobɛhu nanso wonni bi ampa aduane ba Samaria no atokɔ mu so ayuo ebu so vitamina baako na edi enti ɔno na wɔhene hyɛ ne sɛ wokɔgyina pono no na wobɛmura maako ɔmo salai edipa no twi fa nso kum sɛdeɛ nyame nipa no asɛm tie no ɛno nti nyame asa wo mpoma ho ntɔ enti sɛ wopɛ sɛ Abraham wopɛ sɛ Adam nnome no firi so bɔne asotwe firi so a mekenka de wobɛtumi de bɔne asotwe firi so no bɛkenka kyerɛ na mas asɛm no mede point na aba na de abawie nti Galatians chapter 3 verse 13 enti bɔne asotwe na toatoa so sɛ bɔne no toa so a na asotwe toatoa so nti Adam nnome na toatoa so Adam atemu toatoa so na nkyɛnse ne nkasɛ ne ebefifi asan wo de toatoa so wani mfifi na abɛsan sama sɛ wɔ toatoa so wɔ sɛ ɔbaa yɛ mu na abɛwo ma toatoa so ade nti bɔne yɛ nyae enti asotwe no so nyae Jesus nko na obedwa toa na obetwa bɔne mu Galatians chapter 3:13 ekenkan na yɛ asɛm no point no yɛ ka ho no aba na yɛ abawie Galatians chapter 3 verse 13 ekenkan Awurade asɛm wɔse wɔde Kristo yɛ abusudie saasi so Kristo Yesu yɛ wiase de kwa ba yɛ no wiase na ni yie ewiase tete no ewiase tete bonsan kɔ hyɛ Judas man kɔ yini ma asojafo a wuti wɔden tete ne kum ya Yesu ane bɔne da Yesu awɔre da Yesu no ni kada Yesu wansi da ɛso so no yɛ nkwaje ti oba yɛ papa yi wo poli prepra no wo ko no wie kɔ am sa de pia sa wɔ no mfe e ma moja ne nsuo di afra abe bɔne bɛ no yɛ nkwaje ti su aporo bɔne na nipa yɛ no ya po Yesu nsɛmpa no yɛtie yɛate abrɛ yɛpo no nanso yɛbɛtua so ka ɛbɔ ansakra wo bɔne no wobɛtua so ka wo wura ti asase so wo ntɔ Adam wo ntɔ no wobɛtua so ka enti mpo wopo deɛ a wonim ne yɛbɛto wɔ san sɛ Awurade aka kyerɛ sɛ wɔde Kristo yɛ abusudie ma yɛ watɔ yɛ afiri mmara no mu na ɔmɛ ne de di akyi gye sɛ Yesu nko a watɔ yɛ wɔde mu yɛatɔ yɛ afiri mmara no mu nti saa mmara no a yɛ bɔne no a ɛsɛ sɛ yɛdane yɛfa Kristo asɛmpa no yɛfa Nyame asɛm no mmara no ɛne tenene mmara no kasafa tenene ho ɛkasafa bɔne kɔkɔbɔ ho nti sɛ yɛfa Kristo a yɛafa tenene ho na ɛsɛ sɛ ɔtwa Adam no mu afiri wɔse dɛn na ɔde Kristo yɛ abusudie ma yɛ watɔ yɛ afiri mmara no mu ebi sɛ wakyerɛ sɛ wadome obi a wɔsɛ ne dua so nti Kristo ba asase so ne wo owu yɛ nome wu ne wo owu yɛ amanu wu sɛdeɛ bɛtwa yɛ nome asase so asa agye afi atam wɔ yɛ bɔ nsɛm gyem but nipa wu ne gu so yɛabɔ ne mfi tam duku woka nyame sɛm sɛ yɛwo bɛti hɔ wabɔ ne mfi tam duku wonim ne ɛso ho ma yɛ adwuma wonim Nyankopɔn dɔ a ɔdɔ wɔ nti sɛ bɛyɛ ntɛm so dwane brɛ Nyame nkyɛn ɛnso na wokɔ kɛkɛ no asɔre de yɛde akatakata yɛni bebree de akatakata ɔmani but ne nkwadeɛ ho adwuma deɛ wɔnyɛ na wosom Nyame asompa wo nso ma sɔfo wo sakra ma sɔfo wo sakra ma maame wo sakra ma papa wo papa sakra wo sakra ma ne ba wɔ sɛ ɔba bɛsoa na bɛsoa ɛdia bɛsoa na bɛsoa Ezekiel 18:20 wɔ sɛ ɔtene nkyɛn na yɛbɛtena no so nti ade sakra na yɛ ma wa nti point na mede wie no ɛsɛ ɔdan ahantan asotwe a ɛfiri Awurade ahantanfoɔ asotwe ɛfiri Awurade hɔ enti Bible sɛ Nyankopɔn si ahantan kwan wode ɔma ahoso te sɛ deɛ te sɛ ɔma ahoso ɔka te sɛ so a wobɛba fam me se bɔne bɛ mu aba fam because Nyame twɛtwa ka akatia mu bɛso so ɛne bɔyɛfoɔ Nyame twɛtwa wɔ ka akɔnsafoɔ atwatefoɔ ɔmo sakawafoɔ akatia no ɛba wodeɛ ba Nyame twɛtwa ka enti no wokɔ so ne bɛte bɛyɛ pɛ koraa wobɛba fam Lucifer aba fam ahantan no na ho asoɔ wobɛba fam ɛpo nyasɛm wopo a wobɛba fam enti na Nyankopɔn James chapter 4 wɔse dɛ Nyankopɔn ɔma adom bebree bo
obetumi apagya wo ama be so obetumi apagya wo ama be odifo obetumi apagya wo ma yɛ sempaka fo kɛse but wo hyɛ wakoma den dia ɛde obu sɛ de ɔbrɛ me ka ne asɛm James 4 verse 5 was anase mususu sɛ atwerɛ ne kasa kwa nyame asɛm kasa kwa ya ba me kasa kwa yes kan ti ne ba yɛ ba nkwa de soma ntira nti wɔ sɛ de atwerɛ ne kasa kwa twene honhom a mo twene honhom a tie mu no nku nyame bɔfo ne bɔyɛfo ibu ɔfo wɔ mo so mo so ibu ɔfo wɔ mo yɛ ɔkɔ twene honhom a tie mu no nku na so ma ado bebrebo eti atwerɛ se nyankopɔ si ahanta kan ɔdɔ ahobrasefo eti wo bɛba fam nti sɛ wɔn sakra Deuteronomy 5:6 Deuteronomy chapter 5 and chapter the master bebe Deuteronomy chapter 5 Mose mu ma etosu mu etira eye num jitemu siam nyame ema Israel bo nyantie se wono no ibufu pa na otwe ne hutia obi a osori tia no na akofa ekuaba de bosom okofa abode de bosom kofa abo bi de bo aso ekuru so ya bosom na mambo so ebokoto na bosom nana pon nyame beto aso obi kokoto nsuo kesa nsuo nana nsuo nsuta bo amen wo mobo nsuo etiri pa ho nsuo e kronkron so ene hunfi etiri pa mu yasi nsuo na bosom nipa na wokoto kokoto bosom no hunfi na tiri nsuo dia enya bosom Deuteronomy chapter 5 verse 6 to 10 we kan na verse 6 Osi na mini nyankopon a mi yiwu firi siru eti verse 9 na mesa be kan Deuteronomy chapter 5 verse 9 na mini awurade nyankopon mi ye nyankopon ni nkumfo mi ye nyankopon mi twene nkuru obi a mabɔ na ɔsonso me no mi ni be di papa mi ye nyankopon ni nkumfo mi twia na hɔnom mu yɛ so ka me fa ema so kosi a wɔntɔtɔ so miɛnsa ɛne na yɛ wo taa me nipa bɔ tɛnyame ɔpɛ nyame asɛm ɔnsakra na den eti wɔn nyinaa yɛ adeɛ nyankopon aka sɛ ɔbɛtwe so oyi ni nkumfo nti sɛ wo yie nyame na bɔ wo nti bi quotation ni Obadiah chapter 1 verse 3 nti no nyankopon sɛ wo nyinaa saa ɔne bɔ wo nti sɛ wo so ansom no a ɔbɛtwe wo nkum ɔno bɛdi ɔmfa wo nkyɛw saa eti Obadiah chapter 1 verse 3 Obadiah chapter 1 verse 4 wakoma hantan wama no so nsenti wama no so ejamenti wama no so sikenti wama no so ɔbɛbrɛ wase ne kyerɛw nipa akɛse a ɔbɔfo kɛse ɛbrɛ na se na meken kan se na twetwemu emiɛnsa wahantan adadawo waho fa adadawo sika adadawo kura uti mu adadawo wahantan adadawo wo a wote kɔtan tokuro mu wo sie na wudi bɔne wudi ho sie na okum nipa wudi ho sie na yi nsan yigo wudi ho sie ɛna okum amanfo ma but ho ntoma ba ho ntoma be pa ti sa ahwe ye kɔhwe ama adene ho adawo ho bɛdawo oni bewu ase ma hwe ya bɔba de ya sango so sakra hantan fo no Satan yakopɔ abɔne ne so wakɔ ɛbɛyɛ wakoma hantan daadaa wo a wote wo tan tukuru de hɔkron wadwa wo se makoma mu sɛ wan de betu yi mi esi fam wan wo se wan de betu me bibi ateme bi betu sɛ wo tukɔ so sɛ kɔdeɛ na sɛ wo de prebo esi nsoma ntem mpo a ɛhɔ na me firi mfa da be fa wo firi na me so wo be twa bɔ fam wo wo mas yɛ kekan quotation twa from Amos chapter 9 verse 9 wo se wo be ya di obedren Amos 9:9 wo renke kan na ono a Amos man kan asem na mesusu na me mu nyeti na hwɛ mɛhyɛ na hwɛ mahyɛ na mɛsone Israel fie so amama nyina so nti ɛba so wo bɛsone sone adɔyɛ fo so na wo mia wo aka mia wo mɛsone Israel fie nyina amama nyina so sɛ deɛ wo sone adeɛ so no sone yɛ mu no na so ayofo antɔfo ayofu antɔfo afena no ɛna me man ne boyefo nyinaa da wuo na me na fere ba wɔde kɔm ba wɔde ho wɔna ɔka sɛ bɔne no nso yɛ so asokyedi ɛma bɔne nso yɛ so na ɛnto yɛ ɛto bɔne no akakakra bi ɛbɛ ofie fa Yesu ansa na yare aka wan nkɔ fa Yesu ansa na atore nkyɛma to fa Yesu ansa na asɛ didi esi bi besi afi ɛne nwure bi yɛ ma bɔne mma wo so bra Kristo nkyɛn wo so mu asɛ wo so mu a wonam su ka bi bɔ mo wo so bɔne bia yɛmɔ mpa yɛn akɔpɔn mɛ wasɛm a wɔde ama mɛ ne de ama etiifo ma asɛm no nso aba asɛm no yɛ nkwa ma yɛ asɛm no yɛ asodwe etiifo eti nya amapa nya asopa no mo mfa kɔmpofiri mu na biribi besi kofiri mu ɛna owuo bɛti aba nipa bi sene kɔn kasa bɛkɔ asɔre na nso ne sakra bɛkɔ asɔre na wɔyɛ ne ho sɛm asakra na nso odi bɔne kokoɔ mu a fasaka no sakra fa Kristo kra sɛn kra de nkwa sana kokoɔ mu atore nkyɛma ba no so nim sɛ wasɛm bɛso ɔba asedan ka o Yesu di mu na mebɔ mpa yɛ amen mede me number tuda 0249 67 57 61 0249 67